Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa Apa khabar? khabar? Ah, Alhamdulillah. ah, Berseri-seri dah wajah ibu. iya ke? Cik. Itulah. Jadi kita tune in kan ni buat kali pertama sejak saya ni lah menjadi ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, So ah, Khadijah. Khadijah kan? Khadijah? Nur Khadijah nama dia. Nur Khadijah. Alhamdulillah. So ayah lah jaga ni. Alhamdulillah. So it's nice to be back with you, Dr. Ha. Thank Okay, you so much. Alhamdulillah. Welcome back. Ah, Walaupun Ah, kita berehat sementara bulan 4 hari tu untuk ah, bulan puasa, kemudian Masuk. kita bersama Izian, Ah, also Esko Mizan. Jadi Dr. Ha pun ada recent life changing Oh big yes. milestone dalam hidup. And I don't mean your Alhamdulillah. birthday. Jadi thank you so much for having Mizan still. Kita continue once a month discussion Yes. dengan Dr. Ha. And sesuai lah tahun ni, sebab tahun ni actually banyak juga perkara berlaku walaupun kita dah boleh, orang kata boleh letak pandemic COVID ni behind us. Oh, Tapi for many people there's a lot of life changes juga tahun ni. Jadi yeah, sesuai lah of course. topik-topik yang kita akan discuss ni. Baik. Alhamdulillah. Pertama sekali thanks Fana for the opportunity. I think bila ada conversation macam ni Dr. Har ada macam pillow talk, lepas tu ada juga coffee talk kan. And then ada juga IG live dengan Fatin Nabila, DJ Zayan. Yang tu Fatin tanya, Dr. Har jawab macam tu kan. So I think dia benda ni sebenarnya jadi macam a good opportunity juga untuk Dr. Har share pengalaman dan juga as you are asking questions semua tu Dr. Har pun kena perah otak juga lah kan untuk find the answer kan. Jadi so this kind of exercise is actually very beneficial for all of us sebenarnya. Dr. Har tak adalah dalam keadaan mana okay I know it all so that Dr. Har ni, but I get every time ada session macam ni I think I learn more sebenarnya, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Also kita pun dah behind pandemic kan dulu, jadi kita seronok lah. Kita memang main phone je lah kan dulu kalau Sabtu malam macam ni kan, waktu PKP dan sebagainya. Tapi sekarang mungkin dah ada yang sibuk menziarahi apa semua. Tapi now dah calm down sikit, raya pun dah habis, dah masuk Zulkaidah. It's good time lah. Lagipun bulan 6 kan Dr. Ha, dah tak sangka 2022 ni dah separuh jalan. Subhanallah. Dah separuh jalan lah 2022 ni. Jadi macam it's a good time to take stock. Kita fikirkan untuk diri kita sendirilah, macam orang kata ubat hati lah. Ubat hati ataupun pengisi jiwa jugalah kan. Kalau Betul. tengok time ni memang laju je masa berlalu, and kita kerja keluar kan, dah tak banyak orang kata berfikir sangat dah lah banding zaman pandemik dulu yang boring duduk rumah main phone je kan. Baca kan sekarang dah busy sikit. Cuma Dr. Har rasa macam of course yang event yang penting last week tu is that I have officially retired. And after 30 years serving UKM, Alhamdulillah, dia actually sebelum tu approaching retirement tu dah tak tahu apa to expect, but this is really something I have not gone through, heard so much about it. Sebenarnya you have to go through it to know it lah kan. Macam juga benda lain lah, semua kita ada rezeki kita sendiri. So I felt that masa tu agaknya you start to macam tanya yourself what are the legacies that you leave behind, if you had any kan. Tu satu. Takkan kau tak ada kot 30 tahun ni macam tu kan. And what you want people to remember you with. So macam tu lah. Cumanya Dr. Har rasa kadang-kadang tu I did not realise I have expectation, and then maybe bila expectation tu wasn't met ke, jadi you get disappointed macam tu lah kan. So I realise that actually kita kena lower our expectation. But how do you do that? You know, fitrah manusia ni dia memang
itulah kan, kita memang macam expected something ke gitu kan. Tapi rupanya you can do that by appreciating more, you know. You expect less and you appreciate more. That's Tak why rasa lah. you just cannot, you tak boleh cakap je, okay, I'm gonna expect less now. Tapi you have to do something, you know, to replace that Counter. as an alternative. Yes. So Hmm. you can do that by appreciating more. Jadi Dr. Han, Pak, I appreciate that the opportunity Allah bagi for serving a very renowned university kiranya kan, that has molded me to be who I am. Lepas tu I have gained so much. Lepas tu I have gained a lot of true loyal friends as well, kan. As teachers pula, memanglah kita tak banyak sikit kita tersentuh hidup anak-anak murid kita kan, and now they are becoming specialists themselves. So I really see the apa orang kata, the necessity for me to live in order for them to actually shine pula kan. Jadi kira macam, tapi bukannya live tu maksud dia live and then you know disappear, vanish into thin air ke, tak. Tapi maknanya opening up another chapter. So pagi 1 bulan Jun tu Dr. rasa pagi tu ringan bahu tu. Practically, you know, I did not realise that holding a position ataupun kerja tu, dia amanah tu memang berat kan. So bila dah tak ada dah yang tu, ringan. And I feel grateful, and then rasa macam relief tau. Dia rasa macam you hutang and then you have paid that hutang. And then you dah tak ada, you have Allah. cut off your, maknanya macam sebelum ni ada string yang attach kat kita tu. I can say that macam ada belenggu rantai dekat kaki kita tu. And then now kunci belenggu tu dah, rantai tu dah terbuka and you are free. So I was telling my friend, Merdeka comes early for me this year. Not in August. So Alhamdulillah. So tu antara, dan satu nikmat yang sangat perlu disyukuri sebenarnya kan. So I add another feather on my hat lah rasanya kan. So I managed to actually, ada orang dia tak habis dia punya service for whatever reason lah, ada masalah kesihatan, ada tata tertib, disiplin, tapi I have managed to serve. So mudah-mudahan pengalaman tu juga, inilah yang nak cerita dalam kita punya conversation ni on the topic yang hari ni saya rasa sangat penting to discuss, because letting go tu, letting go. And I guess this is also my usrah punya tajuk for Sri Putri punya alumni. Tapi yang tu is holding on or letting go. You know, it's a question mark. Okay, so tapi tajuk kali ni is letting go and healing. Okay, so I think, up to you lah Fana nak apa? Nak approach daripada sudut yang mana tu. Silakan. Okay, so sesuai lah last week perbincangan last month Dr. Ha dengan Mizan juga, Izian, berkenaan yang Dr. Ha cakap tu lah, appreciate more and expect less kan. Saya nak mula sesuai lah dengan this week, sebab lepas kita bincang tentang expect less tu, kita bercakap tentang letting go. Letting go ni, letting go dan kemudian healing, dia ada konotasi tercedera ataupun tersakit lah, sakit kan. Sakit atau cedera atau disakiti lah. Wounded kan. Jadi kita bercakap tentang healing kan. Tapi healing ni pula dia bila dia cakap dengan kita bercakap tentang psikologi kan. Sebelum healing tu dia kena let go lah kan. And sesuai Dr. Ha cakap last week tu, last month tu, berkenaan dengan expectations kan. Jadi kita mula dengan expectations lah yang kita ni kan. Biasanya bila kita tercedera atau disakiti tu akibat expectation kita tidak di-meet lah, ataupun apa yang kita sangka. Selalu macam tu. Dia bila kita tak sangka ni, kita tak sakit. Bila tak jadi, tak apalah, memang tak expect pun kan. Contohnya. Tapi the more kita expect something, the more kita bedahkan diri kepada disakitilah atau di wound kan. Jadi kita mungkin boleh bawa topik yang selalu orang kata bila letting go ni lah kan. Kalau saya research tentang perkataan letting go ni, memang there is an art of letting go, and memang it's a big topic in psychology.
Tapi dia selalu berkenaan dengan orang kata cinta-cintalah perasaan dan sebagainya kan. Tapi it's not only that. It's not only berkenaan Yeah. relationship dia. Kadang-kadang expectation ni terhadap career kita, how kita dan sebagainya lah. Tapi biasanya dia dikaitkan dengan letting go of orang kata relationship lah kan. And kita pun tahu orang yang kita cinta saja yang mampu yang kita sayang atau yang cinta, termasuk anak kita, ibu bapa kita sendiri ataupun ialah pasangan dan sebagainya. Orang yang kita sayang atau orang yang kita expect sesuatu tu yang mampu mencederakan kita. So, kalau kita tak kisah pasal orang tu, dia buat apa pun dia tak hurt kita lah kan. Jadi dalam kata lainnya expectation tu lah. Jadi bila kita sayang kepada sesuatu, anak ataupun pasangan ataupun ibu bapa, kawan, kita ada expectation that kita akan maknanya love tu akan dikembalikan kan. Tapi bila dia tak dapat tu yang dia menyebabkan kecederaan. Jadi bila kita dah tercedera tu, kita sekarang bercakap tentang letting go lah. Letting go dalam konteks macam Dr. Ha sekarang ni, contohnya letting go of say a career kan. How do you see the process of letting go tu, how do you tell yourself that it's it's a natural phase lah dalam mengalami retirement tu lah kan. Jadi mungkin dalam kata Sultan tak ada kecederaan tu ataupun ada sebab akibat apa-apa expectation kan. Jadi macam mana steps tu yang orang kata first step dia lah Dr. Ha. How would you recommend the first step of letting go? Macam cakap tadi senang je, let go je lah kan. Tapi dia berkaitan dengan letting go of the expectation tu kan. Jadi mungkin Dr. Ha ada tips untuk just begin tu. Nanti kita bincang tentang ni. Okay, alright. Thanks Fana. I think the question tu, well, you have make it quite easy for me to come in because you say it's a process. Letting go is a process. It's start somewhere and end up somewhere pula lah. It's the whole process. Okay, ada orang mungkin kalau kita tengok apa dia punya sequence atau dia punya sequelae bila somebody is letting go. Kan? Maknanya and somebody else, orang lagi yang tak boleh nak let go. Kan? Jadi of course dia punya kesan tu sangat berbeza lah. Okay, and we are now talking about letting go, kan? Apa agaknya bahasa Melayu letting go ni agaknya? Rida lah kot kita kata. Pasrah. Rida. Pasrah, okay? Jadi dia sebenarnya it comes from an expectation ataupun satu mindset yang mana that thing, whatever that you want to let go to is yours. It's within your possession. It has your name on it, macam tu kan? Jadi, and when let's say benda tu taken away from you contohnya, kan? Jadi, especially kalau you are giving this example of me retirement ni kan, yang paling jelas sekali is I've been a professor, and that professor is a symbol of I profess my knowledge gitu kan kiranya. And that has been and that has been my name. Orang tak panggil I Halina ke apa, panggil I Prof gitu kan. Lepas tu of course when it actually given by the university, one of the thing that when I have retired from the university, I cannot carry the professorship, the title with me, because unless I ada rezeki dapat Prof Emeritus ke, which I don't think so tapi kalau dapat Prof Emeritus ataupun Prof Emeritus atau Prof Emerita kadang kata kalau perempuan panggil Emerita, that one maknanya you boleh carve your name with that professor punya title tu on your tombstone on your batu nisan. You can bring it to your death kan. Tapi so that is actually something yang kalau selama ni that is your identity, of course letting go of that is actually very difficult. Okay, how do you now go around and people don't call you prof anymore? Kan macam sedangkan selama ni orang memang duk panggil you prof gitu kan. Of course my friend kata tak apa, you ada datuk macam tu kan. But I must remind myself like datuk ni pun is being given to me
awarded, and it can be taken away juga. Okay. So what is left of me itu is actually me sajalah. Nanti bila meninggal nanti, semuanya itu tinggal. Okay, so now letting go is, I think the process starts when you decide. Benda ni you punya ke atau bukan? Of course, if you feel that these are all yours, letting go is going to be very difficult. Tetapi kalau misalnya you have realize that these are all temporary, itu dia, Masya Allah, bila you are a Muslim, that become a very strong, dia macam, dia jadi a pillar of support dalam tu tau, dia jadi core you tau, ya. Jadi, well, just to share, Dr. Ha punya birthday gift from myself on my 56th birthday, it's actually satu set kain kapan. I do not know. Meremang bulu roma. But because yelah kan kita duk beli tudung, beli baju ke main lagi lah. Tapi ini baju yang mesti kena pakai punya. I'm not, of course, orang boleh kata kita dah bayar khairat kematian kan, ya, untuk within my arrangement. Tapi I think itu ialah memang that covers all your kain kapan semula. Tapi I think that kain kapan which I put in my, dekat bawah Dr. Har punya tempat kita kalau pakai tudung dengan, kita punya vanity tu, I will always glance it now, for the past 1 week and say, okay, that is going to be my baju kan. So I think that facilitate a lot of letting go. A lot of letting go. Kan? And Dr. Har rasa kalau selagi mana kita, sebab itulah yang mungkin yang buatkan kita rasa sangat dia punya luka tu is when these are all yours and suddenly it's taken away from you kan. And of course sebagai manusia biasa, of course you are going to be hurt. That need validation. Kalau kata I tak apa, I tak kisah, no. You jangan macam tu pula kan. Memang kita, that is something yang sebagai manusia biasa terpukul juga tu. Terpukul juga. Dan cumanya with that kind of mindset, you will remind yourself. Dan ini sebenarnya apa yang Allah ajar kita. Kalau kita dalam surah, this one masa dekat-dekat COVID gitu tu kan, kita selalu baca ayat ni. Sekarang dah 2 tahun dah lupa manusia macam tu lah kan. And I think COVID punya pandemic ni has left to me a lot of lesson learned. It allows me this process of letting go. And Dr. Har pun step down daripada kepengarahan Citra tu 14 months earlier than my yang masa Dr. Har dilantik tu, sepatutnya dia berakhir 12 Mei 2022. So within 18 days saja tu Dr. Har retire lepas tu kan. Tapi Allah tu maha adil ya. Alhamdulillah masa tu pusat Citra boleh jadi pusat pengajian Citra. Jadi pengarah ditukar kepada kedekanan kan. Jadi so masa tu Dr. Har step down supaya kedekanan tu dipegang oleh betul lah memang orang yang di dalam social dalam liberal studies lah kiranya kan ya. Masa tu Dr. Har ada banyak plan lah what I want to do within another 14 months. Tapi bila Allah kata no, you have to stop now, kan? And now looking back 14 months later, I said, Masya Allah. Imagine kalau I baru je habis 18 days ago and now I'm retired. Dia jadi macam agaknya, and bila I tengok sekarang, this is really crucial lah because the first cohort of student Citra akan bergraduasi. So there's a lot of things lah kat masa ni. And I ended up thanking Allah for knowing, what's best for me gitu. Jadi mungkin masa tu letting go of kepengarahan tu might be a bit painful lah, kan? Tapi now looking back that, oh my God, dia jadi macam, phew, Alhamdulillah, you let me go earlier. And benda tu sebenarnya tu lah yang selalu kita kata, benda yang kita mungkin ingat buruk tu sebenarnya baik untuk kita. Dan benda yang kita suka sangat tu sebenarnya tak elok untuk kita. So, letting go is a process, but it has to start with knowing none of this is yours. And of course Allah knows best. So dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ni kan sampai 157 tu kan, ni selalu sangat kita baca ni, auzubillahi minasyaitanirrajim,
walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ya? Kami pasti akan menguji kamu. It's a must. Mesti punya. Jangan ingat you will escape this. Apa ujian itu? Dengan sedikit ketakutan. Allah bagi sikit je tau. Ya, bukan banyak ya. Takut. Takut apa? Takut macam-macam lah. Takut hilang harta, hilang anak, hilang pangkat. Kelaparan. Ya. Kan kita tahu macam mana rasa lapar. Kekurangan harta, kekurangan jiwa dan juga buah-buahan. These are your kiranya macam, you know, your comfort food semuanya kan. Okay. Dan ayat itu Allah kata Allah uji, tapi ayat itu diakhiri dengan sampaikan khabar gembira kepada orang yang sabar. That is actually bad news, tapi Allah kata no, bagikan khabar gembira kepada sabirin. Siapa dia sabirin tu? Dalam ayat 156-157 Allah explain lagi ya. Alladzina isa asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, orang ni dapat 3 perkara. Yang ni ya, orang yang bila ditimpa musibah, inilah segala bentuk musibah sekecil-kecil hingga sebesar-besarnya, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kita ingat inna lillahi ni hanya untuk orang mati je kan? Bila katalah dia sakit, dia masuk ICU kan, dia kata oh innalillah, dia tak mati lagi. Bukanlah dia sebenarnya apa saja musibah dia innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, apa maksud dia innalillah wa inna ilaihi raji'un? Semuanya kami ni milik Allah. Ya, macam setiap kali you kena musibah, that was actually the most comforting thing, that you is actually owned by Allah. Ya, and oleh sebab tu you will return to him. Jadi bila macam tu itulah sebenarnya punca yang paling utama untuk kita letting go. Ya, dan orang yang begini ni, sabirin ni, yang cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, memang Allah janjikan 3 perkara. 1, mereka akan dapat ampunan. Dosa ni Fana, dia yang menggoncang hati kita. Dosa adalah benda yang kita tak mahu orang nampak. Dan bila kita berdosa, kita bertaubat. Dan Allah bagikan keampunan. So it's like, you know, you delete. And then you rasa lega. Kan? So keampunan itu memang satu nikmat dan rahmah. Ya? Dan juga mereka ni mendapat petunjuk. What's next tu? Ya, bukan selalunya bila kita hit by all this, kita selalu yang punca. Apa dia yang nak kita buat lepas ni? Allah kata, don't worry. I'll show you. Ya? Petunjuk tu. Jadi, dan ini Dr. Han nak concludekan, ya, sebelum Fana tanya the next question ke. Inilah sebenarnya ya apa yang ya, perlu ada apabila kita rida ini, selalunya adalah acceptance. Okay, selalunya letting go ni is actually acceptance. Ya, tadi pasrah, rida. Tapi kalau dalam, to me, phases of grief, ya, phases of grief kan, dia grief ni apabila you lose something. Most of the time, of course, when you lost your parents ke, somebody that so dear with you, yang tadi cinta-cinta tu kan, you ingat you nak spend the rest of your life dengan that person, suddenly tak sampai hajat tu. So you thought itulah benda yang you nak kena grieve. But we grieve on so many things. We grieve when, you know, you ingat you nak makan benda tu, suddenly, you know, benda tu tak ada. You grieve. You ingat, you know, with whatever you have done, you will be promoted. But then another person is being promoted. Somebody who is more junior than you, contohnya. So you lose that. Okay? So, and you mourn. You will actually grieve for that. So, grief ni, kalau you tengok, dia ada 5 dia punya, kata phases dia. But it is not like one phase after another macam tu, tau. So, ada 5 tu. First you feel angry, then you deny. And then you actually start to bargain, and then you depressed. You get depressed and acceptance. Somebody who actually reach acceptance is definitely able to move on and heal. But until and you know, unless you get that acceptance period of letting go, memang you tak boleh nak move on lah and heal. So that's why some people, they carry this wound. Dia sampai bernanah, sampai ya, sampai berkudis. Memang a chronic wound macam tu, sebab dia tak boleh nak let go tu. Ya, Dr. Hari ingat masa when I lost Safwan, my second child kan,
to facilitate this process of letting go, apa, I was advised to actually make a journal, writing to Sofwan. So in the beginning too, maybe I wrote like 2 or 3 times a day, you know, about everything. Kadang ingat mata dia, kadang ingat dia punya bau, you know. And then that might be about a week macam tu, immediately after his passing tu. Tapi the second week tu dah tinggal sekali je tulis. Tapi panjang lagi macam tu kan. And then subsequently maybe a couple of days tulis sikit kan. Tapi dah makin pendek. And the conversation is always like, it's a process, you know. When you say it's a process, I remember that journal. And then finally, I think maybe about 3 months jugalah kan, to recover tu. I wrote my final letter to him. I said, I'm not going to write anymore. You know, I think I've said whatever I want. I know you're always good. Dia kan people yang susah nak let go ni is because kita takut kita lupa tau. Kita takut kita nanti tak remember. That is always what people, you know, yang takut sangat yang buatkan dia nak cling to that. You know, tapi sebenarnya when you know, and that process of writing tu for me agaknya, somebody who is so visual, I need to see that words written out. Dia tak boleh simpan di kepala je macam tu kan. So finally dia memang that final letter, and I don't have to write any more letter to him now. Even though every day for the past 27 years, I memang ingat dia. Kan, not a single day pass by without remembering him. Kan ya? Tapi it's not apa orang kata a memory that will inflict pain anymore. You know, it's becoming a motivation juga. Macam Sofwan dah tunggu kat syurga tu, nanti kalau misalnya Umi dengan ayah tak betul-betul, you know, work hard untuk dapatkan rida Allah tu, then we might not be able to see our Sofwan again. Atau paling tidaknya Sofwan will be very disappointed, tunggu Umi dengan ayah tak sampai-sampai. So Allah. Jadi dia jadi thanks Fana for putting it as a process. So jadi kalau siapa yang mendengar ni semua kan, you might not have gotten over it yet, but you will. Sebab dia memang it's a process, insyaAllah. It will not happen overnight. Kan? InsyaAllah. I like that we focus on process Dr. Ha. Sebab apa tahu? Firstly memang saya nak bring up jugalah yang Elizabeth Cruz ya, yang Swiss American punya psychologist tu. Memang ramai ahli pakar psikologi yang menggunakan the 5 stages of grief tu dalam konteks letting go, the art of letting go kan. Walaupun the psychologist Elizabeth tu dia menekankan tentang grief, tapi sebenarnya dia applicable kepada konteks yang lebih besar, iaitu letting go lah kan. Dan saya suka kita hone in on the topic sebagai satu proses, sebab kadang-kadang kita rush untuk heal dan kita rush untuk accept, especially dalam konteks seorang Muslim lah kan. Usually orang akan cakap sabar je lah, terima je lah, redha je lah kan, and syukurlah ada benda lain keliling you. Cuba tengok apa yang you syukur, yang you boleh syukur. Walaupun benda tu betul, tapi kita tak boleh orang kata elak stages 4 yang pertama tu sebelum acceptance. Walaupun kita Muslim, mungkin kita punya tradition, Muslim tradition mengajar kita untuk orang kata untuk pendekkan ke fasa yang pertama ke 4 tu. Anger tu mungkin pendek, depression tu mungkin pendek, tak melaluinya teruk sampai ke level klinikal. Tapi mungkin dia still kena lalui walaupun sedikit. Macam Dr. Ha 3 bulan kan, mungkin setengah orang bertahun-tahun contohnya kan. Dan saya sebagai seorang ibu yang baru kan, memang saya pun kalau Allah uji saya macam tu Dr. Ha, dulu Dr. Ha cerita pasal Sofwan, saya tak rasa macam sekarang. Betul. I think as a mother it really feels different lah kan. Now dia cerita pasal Sofwan, I pun dah sedih. Padahal like you said lah, 27 years you mentioned kan, kita dah berusra dengan Dr. Ha bertahun-tahun.
tak pernah rasa macam ni bila Dr. Haji tu pasal Safwan. Letting go lah. So mungkin tu lesson saya jugalah. Tapi sisters kat luar sana lah saya rasa thank you Dr. I think our lesson here is that kita jangan ingat just because kita Muslim atau kita orang beriman kita boleh skip yang fasa awal tu, anger, denial, depression sebelum acceptance tu. Dia tetap sebuah ujian. Kalau kita tak rasa semua tu, makanya kita mungkin tidak sayang ataupun tidak orang kata rasa kita own lah benda yang hilang tu kan, yang kita bersedih kat atasnya tu kan. Jadi that's one thing that I think I take away from this lah. The other thing that nak masuk topik ni pula ialah perbezaan acceptance lah kan. So kita cakap pasal healing so kita nak letting go ni kan. Acceptance tu macam kita cakap tadi, apa bahasa Melayu dia? Pasrah ke redha? Tapi pasrah dengan redha very different ya nak tahu. Satu saya anggap agak pasif, iaitu pasrah. Dia memang bahasa Melayu yang orang kata terima je lah kan, acceptance kan. Tapi that's active juga, which is redha kan. So ada komen tak Dr. tentang perbezaan aktif pasif tu lah, dan juga berkaitan juga dengan Dr. cakap expect less, appreciate more. Just to expect less is passive lah pada saya. Kalau you start menggantikan perasaan frustration daripada expectation yang tidak dicapai tu dengan appreciation ataupun syukur, dia jadi aktif dan dia jadi betul. Jadi ada komen tak tentang perbezaan pasrah dengan redha? Okay. Sebelum tu Dr. yakin kan ada orang pernah nampak ada advice expect nothing, appreciate everything, which I think as a human being that's almost impossible. Kalau misalnya tak boleh lah macam tu agaknya. As manusia kita kena expect juga kan, and ada benda yang of course kita akan terlepas pandang juga daripada appreciating kan manusia ni. Tapi maybe kalau kita disappointed sangat tu sebenarnya kita banyak sangat expectation. And then I remember discussion dengan Yan hari tu pun, I kata I was just slapped on the face by this, I do not know who said it, but that's really brilliant. Dia kata do not blame those people who disappointed you, but blame yourself for putting too much expectation on them. So it's again becoming an active thing. Kalau you blame that person, it's a passive thing. I like the way you think juga. How can we and I totally agree. Pasrah tu mungkin banyak connotation passivity. Like nothing much you can do. Kita nak buat macam mana? Like. And I just talk about komunikasi asertif untuk this month dalam Follow Me Dr. Har dekat TV Ikram kan, every Selasa pagi pukul 10 pagi tu, every week. And this month punya theme is actually komunikasi asertif. But of course before talking about assertive, so last week was actually the introduction. I talked about the other three. Passive communication, aggressive communication, and of course passive aggressive. So kalau disusunkan empat gaya dan style communication ni, dia akan jadi rhomboid. Dia akan jadi bentuk layang-layang. Where passive one corner, and then the other yang bertentang dengan tu is aggressive. And then assertive goes up there, which is a higher quality of communication, and passive aggressive goes down there. It's definitely a lower quality kan. So passive ni dia bukan hanya cakap tak apalah saya yang menurut perintah. So itu pula nanti kita punya Clubhouse punya discussion this Wednesday, saya yang menurut perintah, and then so dia bukan tu saja, mungkin dari sudut macam ni jugalah, benda-benda semua dia rasa sangat lemah, sangat tak berdaya, dia kena ikut sajalah. Nak buat macam mana. Dah nasib. Nasib tu kan. Ini juga ada pepatah kita, rezeki secupat takkan jadi segantang. That passive, like macam it's a fixed mindset sebenarnya to me. Bila you pasrah sajalah sebenarnya. Kan? Dan Allah pula tak adalah nak suruh kita pasrah saja sampai tak boleh nak buat apa. And to me that can easily drag you down into depression as well. When you feel, you're so helpless dan tak boleh nak buat apa tu. Jadi dia dan pasal healing tu kan, dia just frustrated. And then kita akan kumpul.
Nak buat macam mana, So, macam tu lah, kumpul. Ridha ni pula when you say is active, I started to think like, okay, Ridha ni kan dia macam kalau tengok dalam surah Al-Fajr tu, radhiyallahu anhu wa radu an. Kita Ridha tu dia macam bidirectional. Dia bertimbal balik. Allah ridha pada kita, kita pun ridha pada Allah gitu kan. jadi dia jadi bagi seorang hamba ni, apalah yang tak ada yang lebih besar daripada mengetahui bahawa pencipta kita tu ridha dengan kita. Accept us as how we are gitu kan. Kan? Maknanya macam kalau kita sekarang ni kan Fana jadi suami, jadi isteri, ada suami. You see, we have expectation on each other kan. But bila you kata you ridha dengan somebody tu, because that person has actually met your expectation or even exceeded that expectation kan. Kalau misalnya masih lagi di bawah daripada expectation kita, so dia macam kita susahlah nak ridha tu. Masih ada lagi yang berbuku kat dalam hati, tak puas hati tu kan. So I remember my father kata, isteri ni, of course lah dia katakan bahawa kalau suaminya ridha dengan dia, syurga lah tempat dia tu. Dia boleh masuk dalam mana-mana pintu kan kalau seorang isteri tu suaminya ridha. And my father actually brought out something. You see, my father passed on when I was 21 years old. So whatever memory that I have about him was at that time, you know. It was easily like 30 years ago. Tapi dia kata kalau dapat suami yang taklah tinggi sangat expectation dia, maka lebih mudahlah agaknya isteri tu nak dapat ridha suami kan. Dibandingkan dengan suami yang expectation dia melangit macam tu, whatever you do pun tak boleh juga kan. Jadi, tapi of course this is actually a very good point sebenarnya untuk kita katakan how much are we going to expect of each other. Of course Allah ada expectation dia pada kita kan. Dan kalau kita meet the expectation, Allah akan ridha dengan kita. Kita pun ada expectation pada Allah. Dan kalau misalnya, you know, kita tahu apa expectation kita pada Allah. Kita nak Allah mampunkan kita. Kita nak Allah terus berikan kita rezeki yang luas. Kita nak Allah bimbing kita. And once He did all that, He has done it all kan. Of course kita kena ridha lah kan dengan Allah itu. Dan itulah agaknya resepi kepada jiwa yang tenang tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kan. Allah ridha ya, dan dia pun ridha pada Allah gitu kan. Kan. Jadi di situ agaknya and that goes agaknya with all our relationship. Our children have expectation on us. Of course, Khadijah, the expectation is that when she cries, you are there to give her, you know, milk. Kalau dia tak tu, dia jerit lah. Kan? Kalau dia tak selesa, you need to actually make her comfortable. But that Khadijah is going to grow up. And I have now, you know, my three kids ni, alhamdulillah, kan. And they have expectation on me. And I'm, you know, there are occasions where Dr. Han tak meet the expectation and they get disappointed of me. Dr. Han pun ada banyak expectation juga pada dia orang. So agaknya itulah agaknya ya. When I did not actually plan this input tau. Tapi suddenly it goes there. Maknanya still expectation tadi tu. Agaknya kalau misalnya, you know, what do I expect of you, Fana kan? 1, 2, 3, 4. And you actually meet all that 4. I will be ridha lah kat you kan. I tak ada terbuku, tak ada apa semua. So that might be an easier way of, you know, tadilah kita kata pasrah saja ke atau ridha tadi tu kan. So okay, katalah kita tak expect pun Allah uji kita. Kan? Kita ingat things will be like that aja. Tiba-tiba Allah uji kita kan. And it's really a sudden jolt in your life. Apa kita nak buat? Okay. Now, what is expected today kan? Peribahasa Melayu ada juga. Aku sangka apa? Panas hingga ke petang. Panas hingga ke petang. Rupanya hujan atau gerimis di tengah hari itu kan. So that is not meeting your expectation kan? Then what do you do when
Itu yang kalau kan, I don't know why, but this coming to my head. When life gives you lemon, make lemonade. Kan? jadi dan dia itu satu tanda keimanan dan keyakinan kita tentang perancangan Allah itu yang terbaik. Itu juga apa yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I am totally yours. Saya milik Allah dan saya akan balik pada Allah. Tu kan kapan yang ada tu ingatkan kita. And so dia balik kepada you know what, ya Allah, if this is actually how I can get your ridha, then be it, tak apa. Dan itu bukan pasrah. Itu bukan pasrah yang secara rasa lemah dan pasif gitu. It is, dan pada Dr. Har, when you communicate assertively dengan Allah tu cara bagaimana? You always pray for the best, but you will always prepare for the worst. Itu dia takut dan harap tu. Kita takut Allah tak terima amal kita. Kita takut kita ni banyaknya lah dosa. Tapi kita tak boleh mengharap kepada siapa lagi melainkan pada Allah. Kan? Dan itu uniknya hubungan antara hamba dengan Allah itu kan, Khalik dan makhluk tu. Kalau kita takut dengan Tuhan kita, kita lari. When you are, you have your boss yang sangat strict tu kan, kalau boleh tak nak jumpa dia. Kalau kat koridor tu you nampak dia jauh, dia sebelum tak nampak you masuk lorong lain kan. Tapi dengan Allah tu tidak. Sebab Allah sendiri pun begitu kan. Sekarang bila seorang hamba ku menuju kepadaku berjalan, aku pergi kepadanya berlari. So that is, that kind of relationship itu sebenarnya yang akan menjadikan ajabal li amril mu'min. Yang ajaib kehidupan orang beriman tu. Semuanya baik untuk dia. Jadi bila macam tu kan, this process of letting go and healing becoming something yang macam luka lah. Luka kemudian di heal. But it will take time. Dia tak ada yang luka lepas tu terus baik tu ada ilmu kebal tu kan. Tapi kalau every heal, every wound, and depends lah kan, how do you get that wound. It might be a deep wound, so it will take longer time. Kalau yang scratch saja, within 3 days you dah nampak ada scabbing dah, and then we will heal. But of course it will have a scar. Dan scar tu akan remind you that you have this injury here and there. Sometimes you will be left with a permanent disability. So but that's part of life lah agaknya kan. Jadi cumanya whatever musibah yang melanda tu, dia harus mendekatkan lagi kita kepada Allah, bukan menjauhkan lagi kita kepada Allah kan. And itu tandanya, selalu orang kata kalau kita diuji tu tanda Allah sayang. Allah sayang tu. Of course kita in the beginning tu kata macam mana tanda Allah sayang ni. Dr. ada I actually review one book. Buku tu jual lah baru ni dekat PBA KL. I Love Me tajuk dia. It was written by Dr. Annie, tak silap saya, dengan Bonda Rose ke, yang dah tak nampak dia punya reruai booth baru ni, tapi tak sempat nak singgah ya, sebab I was actually kena lari antara dua booth Iman dengan White Coat tu. So dia kata buku dia dah ni. So I had an opportunity to write a review on that book. Dia crowded betul this weekend. Oh yes, Masya Allah. I was just reading Dr. Aisyah Muharrikah punya review on the whole thing kan. Very good. Dia kata almost 1 million people in these 9 days. So ada lagi berbaki besok kan, the last day. Memang jam. And then what makes my heart swell tu is they are all young generation. I thought during your time ni people will all go to e-book lah. But actually people still wants that physical book juga kan. Jadi apa yang strike me was that dia kata I think she went through some kind of event jugalah in her life, and then dia kata masa tu dia memanglah rasa very painful, but then now dia realise that Allah sebenarnya tak nak dia bergantung kepada orang lain. Allah nak dia gantung kat Allah saja, So and before that event dia rasa dia memang macam, yalah kita tahulah kita bergantung pada Allah, tetapi rupanya lebih lagi bergantung dengan yang lain ni. Okay. And so dia bukan kat mulut dia. Dia bukan kat mulut dia. Dia betul dengan ambil macam tu. Yeah. So bila baca tu I find that
I can really feel that apa orang kata aha moment tu, yang dia, you know, when she got it. Okay, masa painful tu painful betul lah, ya, meroyan betul lah kita ni kan. Tapi bila dah, you know, when the storm has passed kan, then you realize that, oh my God, yeah, that was all for me. Allah sebenarnya cemburu sangat kalau kita ni mengharap kat orang, mengharap kat benda lain. Sebab dia tahu sangat those things tak boleh buat apa pun kan. So Allah kata, no, no, you kena gantung sepenuhnya pada aku ni kan. Then mungkin cara biasa tak boleh, bagilah seketul macam tu kan, baru kita. Dan bila terantuk baru mengadah tu kan, manusia macam tu lah. So all these thing is actually mudah-mudahan dia akan menjadikan kita insan yang lebih sedar diri, tahu siapa kita ni kan. And then insyaAllah kita kembali kepada Allah. Sebab itulah antara yang kita minta dalam solat kita kan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Rupanya bergantung sepenuh pada Allah itu sangat nikmat dibandingkan bergantung dengan manusia. Yang ni Saidina Ali cakap kan, aku telah merasa segala kepahitan hidup dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Allah. So there you are. I rest my case. Yes. Memang macam Dr. cakap tadi lah, actually saya dah ada idea nak bawa kepada satu ni, tapi memang saya terkesan jugalah dengan yang Dr. cakap tu lah. Maknanya when we say kita kena accept, bersyukur apa semua kan, dia bukan datang without a test lah kan. And when we say kita redha, kita beriman kan, kita bersyukur, grateful, it's not necessarily easy lah. Dia cakap kat mulut senang kan, tapi memang Allah dah menjanjikan juga kat dunia ni yang cukup perit, tapi perit tu dia bersesuaian lah dengan orang tu kan. Macam dia yang orang tu boleh handle, and the idea is to get the right acceptance and the letting go of that person lah. Itu yang bezakan orang Islam dengan mungkin orang yang tidak faham konsep yang dibawakan Islam ni, di mana macam ultimately it's setiap ujian tu diberikan yang kita mampu, dan nothing but to kebaikan kita pada Allah. So kalau kita pusing twist tu, memang dia akan jadi positif lah. Dia akan jadi daripada pasrah kepada redha lah kan. Positif dan jadi dia aktif. I want to shift gear a little bit, Dr. Sebab sebenarnya, so kita tukar arah sikit, tapi itu still benda yang sama. Sebenarnya kalau saya nampak perkataan letting go ni kan, sebelum saya buat sedikit research dan sebelum kita mulakan tadi, saya fikir pasal something different. And Dr. correctly talked about tadi relationship dengan Allah. Sebab saya fikir lah, kan kita ada dua aspek kan, hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi yang saya sentiasa fikir ni ialah konsep letting go dalam konteks kita punya relationship dengan orang, dengan manusia. Jadi macam Dr. kata tadi, letting go of your job, letting go of your, in fact your love of life. That's why you buat kain kapan kan. Kalau setakat dia punya stage kan, mula kita let go of kita, mungkin dalam life kita let go anak kita dah besar, kemudian let go of job kita pencen. And ultimately kita kena let go of our love for life, for kehidupan ni kan. Maka Dr. memang different level lah, menghadiahkan diri sendiri kain kapan. Saya meremang bulu rumah dengar. Tapi itu antara expectation kita kepada Allah ataupun expectation kita daripada hidup, out of life kan. Tapi yang saya nak shift gear ni ada expectation ke dalam konteks perhubungan sesama manusia kan. Dan bila saya dengar perkataan letting go ni, sebenarnya saya first kali yang saya fikir is that Fana, biar je lah, jangan nak control semua benda. Jadi macam perempuan yang mungkin 99% daripada kita punya pendengar ni, kita suka things our way. Jadi macam I nak bunga kat situ, I nak ini kat sini, I nak ni macam ni, I nak ni macam ni, I nak lipat macam ni, I nak susun macam ni kan contohnya.
dalam konteks perhubungan suami isteri ataupun ibu dan anak juga kan, kita ada expectation of how things should be lah. Jadi bila saya dengar perkataan letting go tu, saya lebih kepada teringat yang macam not everything has to be your way and you need to learn to orang kata beralah ataupun pergi ke tengah. Jadi saya dulu teringat juga ceramah Ustaz Irashid waktu saya belajar dulu dalam konteks macam adik-beradik dan ahli keluarga yang berdendam juga kan. Jadi macam contohnya dia ada masalah tak let go tu. Sebab orang tu pernah melukakan hati kita sampai kita datang hari raya tahun 2001. Kan dia pernah buat sesuatu, tercakap salah apa semua kan. Sampai sekarang 2022 punya hari raya dah tak bersua, dah tak bercakap contohnya kan. Itu memang ada elemen yang tak let go. Jadi bukannya let go yang apa, tapi let go of control. Kan, ataupun sesuatu our way kan. Jadi ada another kind of letting go lah. Maknanya macam tak beralah, tak berbesar hati dan juga tak sanggup jadi the first one untuk memaafkan. Like it or not, unfortunately bukanlah nak kata nak buka perkawalan dada ke apa, tapi ada di kalangan keluarga saya juga, keluarga terdekat lah, keluarga expanded ni lah kan. Saya sebagai pemerhati lah. Tapi ada juga di kalangan macam contoh orang saudara ni dengan saudara tu. Terutamanya dalam kes wasiat, harta dan sebagainya kan. Mengungkit-ungkit kembali cerita lama. Itu pada saya satu lagi konsep tak let go. Jadi macam dalam perhubungan sesama manusia kan, ada komen tak Dr. Ha tentang ataupun sejarah story, komen ataupun pengalaman sendiri ke tentang letting go of orang kata perbalahan lah ataupun kekusutan di kalangan perhubungan silaturahim especially. And then mungkin kadang-kadang letting go tu bukan just grief kan, dia also jadi the first one. Kita bercakap tentang aktif kan, the first one yang minta maaf, the first one yang pergi, yang bersua, yang menyapa. Saya rasa konteks tu sangat penting sebab saya nampak sendiri dalam extended family saya. Okay. Dalam ni Dr. Han rasa nak put this perspective of letting go ni into like a scenario yang you boleh visualize. Dr. Han selalu cakap tentang power struggle, perebutan kuasa. So konflik yang kita ada selalunya ni memang about that. This is the usual conflict yang kita akan experience dalam relationship lah. I ke you macam tu kan. So kalau misalnya suami dengan isteri tu adalah dia punya power struggle, and this is being described by Susan Campbell as the second phase of marriage and relationship. Bukan marriage saja, relationship. We'll go from romantic and then second phase is actually power struggle, and if you survive this power struggle you can go into stability. And then commitment. Once everything is stable, then you start to commit a little bit more, and then yang stage yang 5 tu dia kata bliss, and this is actually suasana rahmah lah. Kalau dalam perkahwinan tu, this is sakinah mawaddah rahmahnya lah. Jadinya so in power struggle ni, imagine these two people, whoever it is lah it can be spouse, boleh jadi mak dengan anak anak perempuan atau anak lelaki, ataupun bapa dengan anak ke, ataupun adik-beradik ke, you name it lah it can be between these two people, and in between them ni ada benang, bukan tali benang. Dan benang ni of course tak boleh kendur juga pun. Kendur tu maknanya tak kisah pun each other kan, apa orang tu nak buat kisahlah you kan. Atau salah seorang tu lepaskan tali tu, dah kira tak kisahlah kan. Tapi dua-dua pegang, still connected, and there is some issue here where dua-dua tarik. Dua-dua menarik, kan. So ada di situ power struggle. So to me it will always end up into three sequence, Satu yang mana dua-dua tarik, and then of course putus lah. Nobody is letting go. Yang dua-dua nak have their own way and have their own control. So it's me versus you all the time.
And there will be no collaboration ke apa. It's always be competing. There will always be disrespect and there will, distrust, yeah. And of course, hasilnya adalah putus lah tu. It will snap, you know. And there are so many relationship yang terputus silaturahmi tu, itulah. Kan silaturahmi tu dibayangkan sebagai tali. So, okay, tali tadi tu is actually silaturahim. Ya, itulah silaturahmi kan, ya. Benang tadi tu, okay. So, kalau itu berlaku memang kita lihat itulah yang membuatkan perbalahan sampai bertahun-tahun tak tegur siapa ke, because everybody memang nak menarik je. Dan kalau terputus tu, I don't care lah you buat apa ke apa. I disown you, you bukan lagi anak I ke, you know. Jangan jejak muka ni selagi aku hidup, ya. Macam itulah jadi dia, okay. And of course, to me, if this happen between two people yang sebenarnya sangat rapat, ya, mak dengan anak, ataupun husband and wife, who has spent years and share, children in between. When you hurt each other, when you hurt the other person, you rasa macam puas hati kan, padan muka dia. Tapi sebenarnya, this is what yang Dr. Azul kata. When you hurt the person you love most, you are hurt twice more, you know. And I think that was a very good reminder for me. Every time I want to have a stand off, I tak nak budge gitu kan. I nak tarik juga main ni. Orang sana tarik juga. So, terputus tu puas hati. Bukan. Both of you are hurt more, you know. Dia hurt you. Bila nak puas hati kan tadi, itulah setan tu kat situ lah. Dia punya, dia ingat dia je kan. You tu mak tau. Kata contohnya kan. Tu anak je. Habis dia ingat dia besar sangat. Dia macam tu lah. So masa tu memang perasaan marah. Syaitan pun berdesing lah dia kat dalam kita punya saluran darah tu kan. And then we start to say things which is so hurtful kan. And then that person lagi rasa hurt. So yang ni kalau tengok dalam Gottman's punya institute punya relationship, this one I talk with Coffee Talk dengan Aiman lah. In buku Skufu tu, yang tu I banyak cakap lah pasal, the four horses of apocalypse. Ini memang malapetaka betul lah. So they start to have contempt and then disgust. And then akhir sekali tu stonewalling. Dia diam bisu. So this is actually bila dah terlerai semula. We do not want things to get to that. Okay. Satu lagi bila orang ada power struggle ni, seorang tarik, seorang kena let go. You know, tapi nanti the other another half an hour you pula tarik, and then the other person pula kena let go. Itu namanya perkongsian kuasa. You share that power. It's a power sharing. And the main reason is because both party wants that tali itu intact. You know, so kalau you putuskan pun macam yang the first tadi, you both become hurt kan. So yang seorang ni kalau you tengok kan, mungkin that will happen over a few days jugalah juga kan. Tengok yang sana tak nak mengalah juga, terpaksalah you mengalahkan lah. Sebab kalau tak nanti dia jadi ni kan. Kedua sakit. Tapi ada masa pula nanti takkan you je nak mengalah. Yang ini, okay, yang power sharing ni is when me versus you equals to we. You know that me tu, M tu dia terbalik jadi W. So me plus you equals to we. Kan? Kat situ is collaboration all the time. It's a win-win. Yang tadi tu is actually lose-lose lah kiranya kan. Tadi tu kiranya win-lose. Yang ni adalah win-win. And of course, silaturahim tu. And that is actually, you tahu the other person is tengah tarik, then you kena let go. Tetapi, okay, you tak nak juga the third one. The third one ni banyak juga, you know, yang kita panggil power imbalance. So, power tension, power sharing, power imbalance. Power imbalance is when one person is tarik all the time and you kena let go all the time. Yang tu tak boleh. You know, this is becoming like macam kalau you see the balloon kan, the black me balloon and the white yellow balloon, the white you balloon. So makin lama in that relationship, satu becoming so dominant, semua dia je nak cakap. Yang soal lagi tu terpaksa je lah. Yang mengalah sama ada me yang so this one the tali tu remain tau, tapi it has a lot of unhappiness kat situ. Because there is
so much discrimination and oppression, subjugation, subordination. And this kalau dalam relationship rumah tangga, this is actually abuse. Abuse and neglect lah selalunya kan. So maknanya kita tak boleh lah juga let go aja macam tu kan. Tak apalah saya ni jadi isteri yang soleha, ikut je lah husband pula ikut dia aja. Yang tu pun I think eventually dia will come to a point where that person yang kena mengalah je all the time tu pun akan finally say okay, that's it. Inilah dia ya, tak boleh dah. So kalau dalam relationship, this is the late divorce. Government will say this will happen after over 15-20 years of marriage. That is the most you can take, and then so sama ada dia memang anak-anak besar dan dapat cucu sometimes. Kadang dia orang tak officially divorce tau. Yang tu tak officially divorce sebab yelah kan nak kau tak ada pejabat qadi apa semua. But they actually go separate way lah. Kan dah macam tak kisah sangat. So this is because one person dah luka sangat dah. Dia memanglah kena let go all the time, tapi tahan macam mana kita nak let go all the time tu kan. So coming back to this, I think kalau kita nak dia jadi power sharing antara anak dengan mak pun kadang-kadang okay, mungkin you are saying about personal experience ni. Yelah bila Dr. Har tulis Kufu tu mestilah ada ujian juga untuk Dr. Har yang penulis ni. So I would say that mungkin dalam konteks jodoh kita Dr. Har this month pun kena cakap tentang restu dengan Aiman. So I'm actually trying to put my points jugalah. Of course kita ada expectation on anak-anak kita. So diorang pula mungkin they have done something yang kita tak expect dia buat macam tu. So you got disappointed satu. Okay. And you realise that person pun tak nak batch. Dia pun nak yang dia juga. So you pun kan so okay, you nak sangat, alright. Tapi I tak restu actually. Tapi since you nak sangat, okay lah, up to you. Macam tu contoh je kan. Jadi yang sana the other person pun rasa macam ini letting go tapi tak letting go betul-betul kan. Dia pun tak mau macam ni. Dia nak juga yang you actually kena restu juga. I say, hello. That is actually my prerogative kan. Dia jadi macam tu lah kan. Cumanya I notice that being a mother ni nanti Fana, you tahulah kan. Of course this is also my first experience. I always talk about mother being the pillar, emotional pillar of your children. Especially your boys. Jadi macam tu. So of course bila you sayang kat dia apa semua, dia feel so love itu. Tapi bila you marah juga atau you terkecil hati tu, dia punya impact to your son tu pun sebenarnya sangat berat lah pada dia kan. Of course after a couple of days I tengok okay, I can just say no. Okay, I'm not going to give. Tapi I nampak the impact on him too. So what I did, actually I have to apologize. And that's not easy. Bukan senang, kita punya pride kita lagi. Tengoklah, I kan lebih tua. Kita yang kandungkan dia kan. Kita yang mulalah kan macam-macam lah. And then Allah kata dah ibumu tu kan. Tapi at the same time juga sebagai ibu ni kita tak boleh lah doakan yang buruk-buruk untuk anak-anak kan. Ingatlah cerita siapa nama sahabat tu yang dia tak boleh nak syahadah tu kan. Sebab ibu ditegur dia hati dengan dia. Sa'labah ke? Tak ingat dah ingat nama dia. And itu pun sebab ibu dia sebenarnya terkecil hati sebenarnya kan. Kalau ikutkan cerita tu, ibu dia datang, dia tengah solat sebenarnya, tapi ibu dia panggil, dia tak menyahut dan ibunya sangka bahawa anak dia ni memang tak nak lagi dah have anything to do sebab yelah dah kahwin dan so dia berkecil hati tu. Dan sampai Rasulullah kata kan, yang saya ingat Dr. Har lah, kalau silap ni Fana kena ingatkan Dr. Har kan, Rasulullah suruh bakar je. Kan, tapi of course mak ni tak nak lah anak kena bakar, so dia maafkan dia anak mak dia. yang balik.
Yeah, so itu dah ya. Kena mak juga yang letting go. Cuma on that part, I kata takkan mak ni aja yang letting go. Allah, ini cerita drama daripada dulu sampai sekarang. Mak juga lah yang nak mengalah kan. Then, lepas tu, tapi I said, agaknya jadi mak tu that's part and parcel of being a mak jugalah. So I noticed that, I have make that impact on him. So, I have to apologize and that's not easy. Yang tu memang kena minta betul-betul kekuatan daripada Allah sebab your pride and your ego semua tu lah. So I actually use the 5 love languages of apology. This is actually lain-lain pula cerita kita dengar 5 love languages kan, but there's also 5 languages of apology. Yeah. And I think you have to use all these 5 languages in order to ask for forgiveness, sebab you do not know which one yang this person nak, so you bagi semua 5 tu kan. So senang. So ada orang dia ada 5, satu you kena minta maaf, I'm sorry. Ada orang dia dengar I'm sorry je pun dah okay, itu pun susah nak cakap, is sorry is the hardest word kan, ya. Tapi bila dengar kata I'm sorry, okay dah. Tapi ada orang kita cakap I'm sorry satu kali pun dia tak mau juga lagi. Rupanya dia nak dengar I'm sorry, it was totally my mistake, it was my fault macam tu. Dia nak dengar yang itu. You ambil that responsibility. So bila dia dengar itu, okay. Tapi ada juga yang you dah cakap I'm sorry, it was totally my mistake, I'm fully responsible. Tak nak juga lagi. Rupanya dia and the third one is actually a kind of redemption juga. You kena ada pampasan sikit lah. Yeah. So and that kalau ikut Chapman, Chapman kan start lagi kan, maaf lah. Lepas tu kan buat lagi, ya kan. So dia nak lah ada redemption juga kan. Redemption ni selalunya kalau ikut Chapman, love language orang tu. Itulah love language Fana apa. Contohnya quality time. So I'm sorry, it was my fault. So okay, I've taken this whole week off so that I can spend time with you. Yang itu lagi serius lah kan cara minta maaf tu. Ada orang dah kita buat yang ni pun tak mau juga. Rupanya dia nak yang ke the fourth one. The fourth one is from the very bottom of my heart, I'm truly sorry. Because ada orang yang okay, you nak sangat minta maaf, okay minta maaf. Sorry. Macam tu ya. So dia tak macam tak ikhlas. Tak ikhlas betul-betul kan. So ada orang dia nak betul-betul tahu, do you really mean it or not? Okay. And the fifth one is, I will not do that again. It's a reassurance. That you are not going to do that again because it's so painful. So what I did agaknya, I have to say this, all these 5 things and then Alhamdulillah. Tapi of course there's give and take jugalah maknanya kan. Dalam konteks tu kita, okay, what's next macam tu. Kan? So how maknanya kena plan lah supaya benda ni tak jadi lagi. Now that we know. So bila kita ni, I'm sorry that I did not tell you my expectation because I thought you've known. And then dia kata pula dia tahu my expectation, cuma dia tak sangka lah I was so upset when what he did was actually going over me macam tu kan, telling everyone but not me. Nak kena lah kan. So and then ada making some let it go. So kena let it go. So I think tapi I notice masa tu apa yang dia nak is actually my forgiveness. So and I wish that dia akan minta betul-betul kat I gitu kan. Tapi I think I have to show him that what it is like to be the first one to apologize. And then kata lah, this is not easy for me, I can always choose to ignore and give you silent treatment, tapi you lah nanti yang teruk kan. And tadilah, when I hurt you, I hurt myself twice. So, I give my forgiveness because I want to sleep peacefully over tonight. Tak nak teringat, tak nak terfikir. And that's the key, Dr. Ha. Sometimes it is for you, for us, for our own sake. Kan? Holding grudges sometimes eat at us. Betul. Betul. Tinggal tu kan dia, that is the key there, Dr. Ha. You want to sleep at night. It's an energy draining actually when you had to stand off. Is
it's very tiring sebenarnya kan, When you emotionally. expect, when we expect from someone, when we expect the apology, when we expect the mending, when we expect that person to do the work, tak kisahlah anak atau anak dengan ibu, mungkin ibu dia tak rugi sangat lah kalau dia let go kan. Tapi kalau pak saudara, especially kalau bergaduh berkenaan harta ke dan sebagainya kan, sometimes it eats at you juga. And then dia sentiasa macam dia lah start dulu kan. Jadi mungkin tu yang I think that's the key learning there, Dr. Ha. Secara tak sengaja you that dia macam kalau adik-beradik ni kan, kata lepas tanah tadi kan, aku sulung. Dia orang yang kena minta maaf kat aku ni. Contohnya kan, you always have that hierarchy, especially if the family has always been very hierarchical kan. Tapi agaknya the way to do this is actually to become magnanimous. And so abang ke kakak yang sulung tu lah dulu yang kena minta maaf. And then barulah adik-adik tu nanti, kalau dia tak nak maafkan juga pun, mesti segan juga abang kakak ni. Selalunya tu, and tu tadilah, I maafkan bukan sebab you forgive somebody not because you are wrong, you know. Sometimes you are totally right and that person is so damn wrong, and tapi you just give that forgiveness because tadilah, and that is actually apa yang Rasulullah SAW ajar, magnanimity tu. Magnanimity ni Bapak Dr. dia kata, nak tahu perangai orang ni, tengok masa dia, apa dia buat pada musuh dia, masa dia memang ada peluang untuk kenakan balik musuh tu. Apa dia buat? Kalau dia memang pancung juga leher kawan tu, atau ludah muka dia sebab satu hari dulu dia pernah kena ludah, sebenarnya yang tu just okay. Yang itu memang, you know, tit for tat lah kan. Tapi kalau misalnya nak tengok orang yang magnanimous ni, dia forgive. Bila dia dia let di go. atas. Bila dia let go, yes. Position Bila of power, dia the one yang first to. Oh, this is easier said than done lah. Easier said than done. It's easy to say sorry when you're down, kat bawah. Yeah. When you're the junior, when you are the lesser, the poorer, kan? But when you are the mother, the one with the hierarchy, the boss, the one above, the letting go. Yeah. As a mother ni pula, dia punya hierarchy tu is like nothing else is like it cannot be superseded by something else tau. And then that makes you feel so powerful juga kan, in a way. Kan macam tapi of course you tak boleh lah guna your power to and your privileges to actually to oppress others. So I think your advice tu sangat penting actually. Ana, yang ini you kena let go. Let go and accept lah. I was thinking macam mana lah agaknya kan para Nabi dan Rasul tu. Dalam surah Al-Qasas, Nabi Nuh ajak anak dia naik atas bahtera dia. Anak dia tak nak. Kan? Dia tahu lepas cerita Al-Qasas tu pula, masuk pula surah surah Yusuf. Surah Yusuf is all about, you know, family feud kan, and macam ada bapa dengan anak. So and the power of surah Yusuf is that it's about men and their boys. Okay? Dia dengan mak ni dia lain sikit, tapi agaknya bapa dengan anak-anak lelaki. Dr. ada satu TikTok I got another person in my team, ADH ni, yang akan look into all my talks and try to make it into peranan bapa dalam mendidik anak lelaki. Kan? So you can really see lah sebenarnya banyak antara bapa ni bila dia give up anak lelaki dia, wow, that is just as good as delivering a bullet into his brain lah. You know, you better kill that son aja. Because boys, they need their father or their old man to be there for them, you know. So maybe not dia punya father yang biological pun, somebody with that father figure who says, don't worry son, I got your back tu. Yang itu pun dah cukup dah sebenarnya, you know. So most of those people yang jadi criminals, they don't get this, you know. They usually agaknya parents dia akan
disown dia ke, atau bila dia jahat sangat tu, bagi je lah kat polis and they don't want to have anything to do with this son ke. Yang itu memang. So that is to me letting go because you tak nak deal with that problem. Kan? And that has a very huge impact lah on anak ni pula. Dia boleh saja kata, I don't expect anything from you. Because why? I do not want to get disappointed. But that is like telling I tak harap apa lah daripada kau ni. Maksud kau ni tak boleh diharap. Macam tu dalam bahasa Melayu kita lah. Negatif kan tu lah Dr. Dia yang pasrah punya version. Bukan yang redha punya version. Ya. Yelah, maknanya kalau misalnya yang anak kita nak sebenarnya, anak-anak ni datang with all kind of size and shape lah. Ya. Ni Dr. Hassan cakap pasal menguruskan kepelbagaian. Daripada 5 yang semua tu ya memang make you proud all the time, mungkin ada seorang yang taklah yang macam abang-abang atau kakak dia. Yang menguji. Tapi again, if you know, this is your expectation has always been high like that because semua abang kakak dia boleh jump that bar, tiba yang ini tak boleh. Lepas tu kita disown pula dia. Discreditkan pula dia. That is like, itu satu contoh bahawa kita tak boleh lah juga give up on anak-anak kita tu. So yang tu jangan let go. Yang tu cling on, hold on to your responsibility and your amanah tu, no matter how bad kan anak kita tu. And ini satulah message untuk kita yang mungkin nak anak, kalau anak tu membanggakan kita proud. Tapi kalau anak tu ni SPM punya result 16 Jun ni kita tak tahu macam mana result dia. Jadi yang ni mungkin Dr. Har, I'm not sure whether ada tak antara rakan-rakan kita yang bersama ni. Tapi mungkin ada adik ke. Tu expectation juga lah tu, menguruskan expectation. So I think the topic is about letting go. Maybe tak sempat cakap healing ke, tapi I think we have actually covered that as well. Yes, we have covered that. Maknanya letting go tu, the next process is actually healing lah. Kan? Saya kalau ni berkaitan dengan Dr. Har dah mention tadi Dr. Har, maknanya yelah kita pun dah terlebih masa. Tapi macam Dr. kata tadi, dia scar kan, dia maknanya bila healing tu, saya suka ambil contoh kalau luka kan. Luka bila dia heal, dia dah tak sakit tapi rupa tu ada lagi. Tapi dah tak sakit. Jadi mungkin itu yang kita boleh sebut tentang healing lah. Doesn't mean lupa. Doesn't mean kita tak bawa apa-apa pelajaran dari situ. Tapi dia juga frustration daripada loss of expectation, grief, loss ataupun loss of control tu. Dia ada maknanya dia ada reminder, dan insyaAllah cara aktif atau cara positif untuk remember that scar is to say that I dah berpengalaman. Instead of scar ni buruk, tapi kita cakap scar ni ataupun orang kata parut tu ialah simbol kematangan ataupun simbol so ini cara positif untuk your badge of courage lah kan. Gitu kalau kan. Fana Dr. Han nak cakap pasal yang tu sikit lah ya. I think bila kita ada scar tu, of course sometimes you get a very orang kata unexpected, or sometimes you tak sangka yang benda tu sebenarnya, especially with friends whom you think that has been loyal to you. Suddenly you memang dapat proof and memang betul he or she did something yang not supposed to be done by a friend contohnya kan. Ni biasalah kita dalam kerja ke apa semua. So I think you can actually talking about letting go and healing, you kena you marah, you rasa disappointed apa semua kan. You deal with it and then let go. But you don't really have to be as close as before, I don't know whether you agree or not. Maknanya since kata once bitten twice shy kan, kita tahulah siapa sebenarnya kawan kita. So we can keep the professional relationship tu, but not beyond that.
And for me, being an assertive person and I being transparent, I'll let that person know. You know, you have, you know, I thought you are my friend, but I've definitely, uh, you know, I don't think friends will do things like this. It hurts. I feel hurt. But I forgive you. You must have your reason lah why you did that. But that's it. Okay. So yang ni pun kalau baca surah Kahfi every time, ya, apabila 3 kali dah Nabi Musa AS tu diberi peluang, inilah masa untuk kita mufarraqah. Ada tak? So maknanya ada ruang di mana kita akan distance yourself from that person because obviously maybe that is better for you. Of course lah ya, kalau you jadi orang baik yang tak apa, I maafkan you are still my friend, I pun takkan ingat apa yang you buat. Okay lah tu, but I might not have reached that level yet. Jadi so, tapi tak adalah makna kita defame dia pula ke kan, ataupun bagi tahu semua orang, cakap semua orang apa dia buat, tak payahlah. Sebenarnya you learn your lesson, kan? So I don't know, do you agree with that? Or you say Ya, tak saya boleh agree. Betul. Alhamdulillah ada sister yang cakap sharing malam ni sangat bermanfaat untuk saya. Alhamdulillah. Okay. Saya agree Dr. Ha, di mana itu yang kita cakap, just because kita ni Muslim, orang yang beriman ataupun orang yang percaya, doesn't mean kita ni tak sakit. Doesn't mean kita ni semua benda, ya Alhamdulillah boleh, tak apa, saya maafkan. Ataupun semua benda daripada kesakitan tu terus ke syukur. Syukur tak apalah, Alhamdulillah semua kan, saya ada ni lagi. I think the process matters. Kita manusia yang kita masih melalui itu, the key is to come out of it triumphant. Maknanya melalui proses tu dan hasil dia yang hujung tu ialah macam Dr. kata power sharing ataupun yang positif ataupun yang aktif. Doesn't mean yang bila hasilnya baik kita jump ke situ. Kita tetap melalui proses sakit tu. Ataupun dalam minda kita kan, nak maafkan ke tidak, aku lagi tinggi, pangkat lagi tinggi, aku ni mak, dia tu anak, aku ni bos, dia tu orang ni, aku ingat kita kawan. Kita layak untuk rasa pada Fana lah ya, kita layak untuk rasa tertipu tu, layak untuk tanya-tanya macam perlu ke maafkan macam ni, teruk sangat ni kan, orang lain pun aku faham. Layak untuk cari validation, maknanya betul kan, boleh kan aku sakit hati kan, ada ke dia macam tu contohnya kan. Jadi macam saya rasa tak perlulah kita rush kepada conclusion yang baik saja kan. I think that's the healing part of saya lah dalam letting go ni kan. It doesn't mean we don't have the rights to feel hurt or disappointed. Tapi what you do with it lah. Macam Dr. Ha pun mungkin masa konflik tu mungkin Dr. Ha bagi juga 2-3 hari untuk lihat, observe effect Dr. Ha punya Cold War dengan anak Dr. Ha contohnya. And then after that Dr. Ha did the hard work of being the first to apologize. And that is the success part. Bukannya macam kalau begitu senang untuk memaafkan ataupun minta maaf, tak challenge lah orang kata kan, macam tu. Ataupun that's not the ujian. That's not the ujian. That's not the, subhanallah, that's what I think. Masya-Allah. Thanks Fana. Itulah, terima kasih Kak Din jaga Nur Khadijah, and Dr. Han selalu kalau misalnya I'm actually very auditory as well, so every time kalau macam tu Syifa dia tahulah, dia akan hantar link lagu Christina Perry kan, yang I'm Only Human tu. I think I'm only human, kan? I bleed and when I fall down, I'm only human kan. So yang tu ingatkan kita bahawa kita bukan malaikat. Tapi kita juga bukan syaitan. Kita adalah insan yang Allah jadikan sebagai ahsani taqwim. Tapi dalam surah Tin tu kan, tapi kalau kita tak gunakan akal dengan bijak apa yang Allah berikan kat kita ni, kita akan jadi asfala safilin. Ya? Okay, insya-Allah. Okay, alhamdulillah. Berjaya juga kita discuss malam ni. Semoga
Yes, Nurul Adibah, we are human. Tadi ada seorang yang nak tanya soalan tapi dia tanya, Dr. Ha, boleh ke saya tanya soalan? Tapi dia tak tanya pun soalan tu, unfortunately. Apa dia soalan dia lah? Tak ada, dia tak tanya. Dia tanya, boleh tanya tak? Dia tanya macam tu je. So, I'm sorry, Faiker Lee. Tak sempat nak catch saudara lah untuk soalan. But Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar. In fact, saya gembira sebab lagi ramai yang mendengar daripada zaman kita dekat pandemik dulu ya. Rasanya masa kita PKP dulu kan berbanding sekarang. So Alhamdulillah ramai yang mencari. Ini ada yang tanya ni, mufarakah sama dengan talak ke? Mufarakah tu makna kita pisahkan. Kan? Kita pisahkan daripada diri kita lah, daripada tu. So this is actually separation lah. Talak tu dia kalau kata ada perkahwinan, tengok katalah dua-dua tu sebenarnya adik-beradik ke kan, maka mahkamah boleh announce that marriage is null and void dan mufarakah lah, dipisahkan begitu. Kan, so yang ni tadi mufarakah pasal itulah kan, bila kita dengan kawan, there are friends yang boleh kita jadikan kawan saja tapi mungkin tak share kita punya suka duka sebab dia mungkin kurang sikit amanah dia kan. So salah kita lah juga suruh share dengan dia kan. So we learn our lesson the hard way kan ya. Lepas tu yalah ya, kita tahulah. So we keep our distance macam tu lah mufarakah ni. Okay. Thank you for the question, Nurul Adibah Muhammad Saad. Thank you. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ha. Terima kasih semua yang mendengar. Jangan lupa tune in kepada Mizan Sisters Official untuk aktiviti-aktiviti yang mendatang dan juga Akademi Dr. Ha, official partner dalam Conversations with Dr. Ha between Mizan dan Dr. Ha. Tahniah atas persaraan Dr. Ha. Alhamdulillah, dia bukan penamat kepada apa-apa, dia hanya penamatan satu fasa yang baru, yang lebih exciting, lebih adventure. Terutama Dr. Ha memang dah pave the way lah kepada you punya Dr. Ha punya persaraan. Saya sendiri memang sangat kagum dan harap-harap boleh jadi macam Dr. Ha juga. Sebelum saya pencet tu, saya dah sediakan jalan untuk aktiviti yang seterusnya sebelum saya sendiri pakai kain kapan saya lah. Subhanallah. Thank you for the inspiring thought tonight. Dan saya harap you all kat luar sana benefit juga daripada perbincangan kita yang simple, santai malam ni tapi insyaAllah padat dengan macam-macam pengajaran. Alhamdulillah. Thank you Dr. Ha. Thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.